ubi dicta cavum conversa cuspide montem impulit in latus. Ac venti, velut agmine facto quadrata porta, ruunt et terras turbine perflant. Incubuere mari, totumque sedibus imis, una Eurusque Notusque ruunt, creberque procellis, Africus et vastos volvunt, ad litora fluctus. Insequitur clamorque virum, stridorque rudentum, erpi un subito nubes caelumque diemque teo quor ex oculis ponto nox incubat atra. Intonuere poliet crebris micat ignibus aeter praesentemque viris intentant omnia mortem. Extemplo Aeneae solvuntur frigere membra ingemit et duplicis tendens ad sidere palmas talia vocere fert. O terque quaterque beati quis ante ora patrum Troiae sub moenibus altis contigeto peterodanum fortissimi gentis tidide. Mene Iliacis o cumbra campis non potuis, tu aquanim anque fundere dextra, saeus ubi aequidae teloiac et Hector, ubi ingens arpedon ubi totsemois correptas abundis, scuta virum galeas, quid fortea corpore volvunt. Talia iactantis, stridens aquilone procella, vel ad versa ferit, fluctus quad sidere tollit. Frangunture mi, tum prorad vertit et undis dat latus, insequitur cumulo praeruptus aequae mons. His in fluctu pendent, his unda dihiscens inter fluctus aperit, furut aestus harenis, tris notus ab reptas in saxa latentia torquet. Saxa vocante tali imediis quae in fluctibus aras, dorsi mane maris tris iuris ab alto in brevi et surtis urget. Miserabile visu, inleditque vadis at quagere cingit arenae. Uram quae liceos fidumque vehebat horrendem ipsius and oculos ingens vertice pontus in pupum ferit. Excutitur pronusque magister volvitur in caput. Ast illam ter fluctus ibidem torquit agens cirget rapidus vorat aequore vortex. Ad parent rarinantes ingurgite vasto arma virum tabulae quid Troia Gaza per undas. Iam validi nollie nauem, iam fortis acati et qua vectus abas et qua grandivus aletes vicit hiems. Laxis laterum compagibus omnes acipi unt inimicum in brem, remisque fatisco